Nalazimo se u laboratoriji za psihofizička merenja. Danas u ovoj našoj vrlo specifičnoj laboratoriji imamo dva sjajna prijatelja, gosta, dr. Semir Osmanagić i dr. Velimir Abramović, koji će, nadam se, nam pomoći u našem daljem radu, koji je, ja bih rekao i usudio bi se reći, veoma značajan, ne samo za neki region, nego bukvalno za čitavu našu civilizaciju. I zato se odmah zahvaljujem i gospodinu Bogoljubu Kariću što nam je dao na upotrebu ovu prostoriju gdje evo imamo našu opremu za sada koju koristimo za naša istraživanja iz te oblasti. Inače, činjenica jeste i svi smo svjedoci toga da živimo u vremenu kada je tehnologija doživjela jednu nagli ekspanzioni rast i svjesni smo upotrebe i veštačke inteligencije, kvantnih kompjutera i ostalih čudesa moderne tehnologije. Dakle, naša tehnologija je zaista izuzetno napredovala, pogotovo u posljednje vrijeme, sa tendencijom još naglijeg i bržeg rasta. Međutim, ono što se meni čini malo zapostavljenim, to je taj drugi aspekt ove apsolutne stvarnosti, a to je njen duhovni segment, koji je potpuno ravnopravan, jednako vredan, ako ne možda i važniji, značajniji za rast, razvoj, evoluciju čitave ove manifestacije koju mi nazivamo kosmosom, koja uključuje i život. A život i sve što postoji, ne samo materijalno, nego u bilo kojoj formi svoje egzistencije nastaje po matrici kreatora, tvorca ili kako god ga ko zvao, ja bih to uprostio rečju priroda. Dakle, ako želimo dalje, mi moramo nekako povezati nauku i duhovnost, jer samo tako možemo dalje. Vidimo da je nauka stvarno došla do jednog nivoa gdje čovjeku omogućuje mnoge blagodeti lagodnog života, ali smo izgubili tu vezu samih sa sobom, kontakt sa apsolutnom stvarnošću, sa realnošću. Zahvaljujući toj tehnologiji uglavnom živimo u nekim virtualnim svetovima, gledajući mobilne telefone, u ekrane televizora itd., baveći se, držeći svoj fokus svesti uglavnom na ovom materijalnom aspektu realnosti, a pri tome smo potpuno zapostavili vezu sa svojim vlastitim bićem koje je mnogo složenije i mnogo bogatije i postoji, ali realno postoji na višim nekim dubinama, da tako kažemo, odnosno višim nivoima svesnosti ili višim nivoima suptilnosti. To je duhovni aspekt našeg bića koji ima, kao što znamo, više energetskih nivoa. I ono što je od interesa za ovu civilizaciju i za našu budućnost je baš to povezivanje materijalnog i duhovnog aspekta realnosti, jer oni su podjednako realni, a naša nauka zvanično priznaje samo ovaj materijalni segment, što je po mom modelu do kvantnog nivoa 8 na kojem se nalazi foton. Inače, ja sam autor modela kvantizovane gustine energije, koji je uspeo da sve te forme egzistencije, bez obzira da li su oni materijalne, čestične ili duhovne prirode, poveže u jednu istu formu koja se međusobno isprepliće i povezuje kao jedno veliko jedinstvo, pri čemu materijalni aspekt je ogledalska slika ili inverzija duhovnog i obrnuto. Zato je veoma važno pokazati da na materijalni svijet, na biljke, životinje, a i nas kao bića koja sebe smatramo samo onim segmentom sebe u tom fizičkom delu koji čini naše materijalno telo. Da bismo išli dalje, kad je reč o našem zdravlju, kad je reč o ekologiji, uopšte progresu i napretku ove civilizacije, mi moramo nužno učiniti i taj deo koji se za sada gura u neku ezoteriju. Međutim, moja istraživanja višegodišnja drevnih znanja su pokazala da ta drevna znanja opisana u raznim kosmogonijama, kako u Panišaljskoj, tako i u hrišćanskoj i u svim drugim, pa čak i u teozofskim učenjima, ta drevna znanja su zapravo daleko naprednija od ovih naučnih. Ali ono što je tamo zadržano, to je jedan kosmički moral
kojega se ljudi moraju pridržavati, odnosno harmoniju i saglasnost sa delom tvorca, sa njegovom matricom kreacije i principima koje on koristi. Ono što sam ja za sada uspeo da vidim, to je činjenica da je naš Nikola Tesla se svojim nasleđem i svojim istraživanjima zauzeo oblast koja je zapravo na središtu, ta oblast koju je on razvijao, ta njegova etarska fizika, odnosno fizika longitudinalnih talasa potencijala je ono što današnja savremena nauka izučava kao torziona polja. Dakle, naša moderna nauka koja se recimo bavi fenomenima kao što su kvantni kompjuteri, mi moramo znati da je rad tih kvantnih kompjutera zasnovan na fenomenima koje je koristio tvorac, odnosno Nikola Tesla. To je trenutni prenos informacija koji naša kvantna fizika naziva fenomenom entanglement, odnosno kvantna isprepletenost, koja je eksperimentalno dokazana i pokazano je da informacija može trenutno da se prenosi s jednog na drugi kraj svemira, bez obzira na udaljenost. Baš taj fenomen se koristi u kvantnim kompjuterima, a isti mehanizam koristi Tesla u svojim skalarnim talasima, skalarnim poljima, koji također imaju tako neka kontroverzna svojstva koja, evo, naša savremena nauka koristi, ali ne prihvata ono što je ostalo nepoznato u Teslinim istraživanjima. Inače, veza između materije i duha narodu je odavno poznata u vidu raznih izreka, poslovica i tako dalje, ali boga mi i zvaničnoj nauci. Dr. Klaus Volkamer je davno radio svoja merenja u kojima je želeo da proveri istinitost merenja opet doktora McDougalla iz Massachusettsa, koji je još davne 1920. ustanovio da čovjek nakon smrti gubi na svojoj težini 21 gram. Pa se upitao da li je to možda ono što narod kaže da čovjeku nakon smrti odlazi njegova duša. I ustanovio je svojim brojnim merenjima da u prosjeku svaki čovjek nakon smrti izgubi na težini 21 gram. Pri tome su eliminisane sve moguće nuspojave kao što je izdah vazduha, kolika je težina vazduha koje sadrže naša pluća, vlaga, gubitak vlage, jer čovjek nakon smrti polako gubi vlagu i tako dalje. Raznorazne efekti, hladi se temperatura, sve su to energetske forme koje bi možda mogle i mogu da se iskažu na određeni način u vidu mase i gubitka mase. Međutim, sve su to minorne vrednosti, potpuno zanemarive u odnosu na ukupnu srednju vrednost koja je, kažem, 21 gram. Dr. Klaus Volkamer je to proverio ceo jedan vek kasnije. Međutim, ono što je mene u tim njihovim eksperimentima i merenjima zainteresovalo je činjenica da sam u vedskim spisima našao opise, pošto sad u mom modelu postoji hijerarhija svih tih duhovnih fenomena, apsolutno uporediva sa onim što objašnjava naša nauka, tako da se sa aspekta modela je potpuno svejedno da li se radi o nuklearnim česticama, protonu, elektronu, neutrinu, fotonu, o nekim makrostrukturama planete, galaksije, sunca, apsolutno nebitno. Sva ta materijalna fenomenologija je opisana naučnim parametrima, talasna dužina, frekvencija, masa, šta već, može da se opišu i ovi duhovni fenomeni istim tim parametrima, premda su oni virtuelni, ali eto mogu nam služiti za poređenje. Tako da sam ja prema opisima iz Upanišada našao da je ljudska duša ima odgovarajuću veličinu kojoj prema modelu odgovara pozicija na dijagramu stabilnih objekata na kvantnom nivou 16, što znači da je njena masa negde, kada bi je taj fenomen imao masu manifestovanu u formi merljivoj u našem materijalnom svijetu, ta bi masa iznosila 10 na minus 41 grama, što je opet i tehnički nemerljivo, no bez obzira otprilike vidimo gdje se ta duša nalazi. Nalazi se na kvantnom nivou koji odgovara trećoj loki ili mentalno-kauzalnom svijetu. Dakle, to je svijet u kojem živi naša duša, realno, i ona ima neku formu koja nije manifestovana u formi interakcija koja je dostupna našoj sadašnjoj nauci, to su elektromagnetna, slaba, jaka i gravitacijna interakcija. Međutim, moji proračuni pokazuju da fenomen koji odgovara po redu veličine toj težini koju je merio dr. McDougall, a kasnije dr. Klaus Volkamer,
odgovara fenomenu koji mi nazivamo astralni dvojnik. Astralni dvojnik po modelu spada u astralni svijet, to je drugo nebo, druga loka ili drugi plan po Blavatskoj. To je oblast gdje je taj medijum kojim se vrši transfer vibracija raznoraznih formi, od zvučnih do elektromagnetnih, pa i onih suptilnijih koje mi nazivamo pranom i još suptilnijim kao što je fohat, ali oni pripadaju još višim nivoima gdje je taj medijum akaša, što je još suptilniji medijum. Dakle, sada kad imamo potpuno jasno tu hijerarhiju tih medijuma kojima propagira neka vibracija, jer zapravo se sve može sažeti na formu vibracije gdje imamo određeni medijum koji vibrira na određeni način. Konkretno radi se ovdje o volumetrijskim ili zapreminskim vibracijama odgovarajućeg supstrata, odgovarajuće gustine energije, tako da u etru imamo jednu sasvim drugu formu fenomena koja je bitno različita od fenomena gdje je medijum akaša, treće nebo pa nadalje, ili od ovih na prvom nebu fizičkog svijeta gdje je taj osnovni medijum je elektromagnetno polje, elementarni kvant foton, ovdje je to neka čestica K9, tamo je to mula prakriti koju su definisali vedski naučnici. Prema tome imamo sad jednu široku paletu znanja iz oblasti nauke i oblasti ezoterije koju smo mi udružili, isprepleli i namjera nas je da u ovoj laboratoriji pokažemo tu ne samo analogiju tih svetova i hijerarhija egzistencije mogućih na raznim nivoima svjesnosti, odnosno nas kao bića, naše forme, naše strukture, naše građe koja ima razna tumačenja i u Upanišadama se to naziva, recimo jedna od verzija je 5 koša ili 5 slojeva ljudskog bića, njegovog uma, i to je jedan mnogo bogatiji opis strukture našeg bića nego što ga zna naša zvanična medicina. I da skratim priču, dakle naša namjera je da koristeći naučnu opremu, naučnu metodologiju, pokažemo tu čvrstu povezanost i isprepletenost materije i duha. To jest da čovjek zaista ima tog svog astralnog dvojnika i da ima te suptilnije forme svoje egzistencije, da ima i dušu i tako dalje, odnosno da potencijal čovjeka kao bića je mnogo veći i moćniji i potentniji od onoga segmenta njegovog samo najprimitivnijeg aspekta na ovom fizičkom nivou. Dakle, konkretno, mi ovdje se trudimo da u narednim našim merenjima i eksperimentima uz pomoć stručnjaka poput doktora Osmanagića i znanja, filozofskih znanja, mudrosti doktora Velimira Abramovića, da objedinimo ta iskustva i teorijska i praktična i koristeći metodologiju naučnu i vrlo precizne instrumente pokažemo da čovjek svojom mišlju, svojom voljom, željom, svojom namjerom, moći svoga bića koje je mnogo kompleksnije od onog što možemo da vidimo svojim čulima i detektujemo materijalnim nekim uređajima, da pokažemo da je ta veza čvrsta, da ona zaista postoji i da čovjek može da pomogne sebi ne samo u svakodnevnom životu, nego da pomogne samome sebi za održanje, očuvanje i unapređenje i svoga zdravlja i sebe i onih koji sa njim žive, pa i čitave ove planete. Tako da projekat je ovako prilično bi mogao se pokazati vrlo dobar i koristan za čitavu civilizaciju. I evo ukratko samo da pokažem, ovdje imamo donaciju gospodina Ibre Mešinovića, hvala mu mnogo, koji nam je poklonio EEG aparat koji registruje moždane talase mozga. On vrlo je moćan, ima 32 kanala i pomoću njega mi možemo da registrujemo sve ono što se dešava u našem umu i da to posle analiziramo. Kombinovano sa tim uređajem koristimo jednu vrlo specijalnu mikrovagu koju je opet donirao naš prijatelj Ivan Zindović. Hvala, Ivane. Vaga je vrlo precizna, ima 4 piezo senzora, može da registruje promjene težine od 10 pa i 100 delova grama, što nam je veoma značajno, jer promjena u težini koju mi očekujemo je reda veličine 10-20 grama, onu koju je registrovao davno, pre 100 godina McDougall
ovdje imamo jedan, naravno, odgovarajući softver koji nam omogućuje da sve to skupa analiziramo i tako u realnom vremenu pratimo šta se dešava na vagi i šta se dešava u ljudskom umu. Dakle, možemo da poredimo stanje mentalne osobe koja je u budnom stanju pa prelazi u neka dublja meditativna stanja i da onda uporedimo te podatke i da vidimo da po mom očekivanju zapravo moment kada astralno telo, astralni dvojnik napusti fizičko telo, da u tom momentu težina tela treba fizički da se promeni i to, kažem, red veličine je otprilike koja 10 grama. Dosadašnja merenja su pokazala da je to tačno, ali mi to želimo da potkrepimo čvrstim argumentima, velikim brojem uzoraka i merenja. Dosadašnja merenja su nam pokazala gubitke težine između 30 grama, čak do 70, pa i u jednom specijalnom slučaju kada nam je bio gost čuveni gospodin Sal Rakel, koji je ekspert za tu oblast meditacije, autor nekih 25 knjiga iz te oblasti i u momentu kada je on rekao da će da levitira, znači to nije obična meditacija, nego njegova namera da namerno promeni težinu svog tela, vaga je registrovala gubitak težine od nekih preko 188-9 grama. Dakle, prvi početni eksperimenti i merenja su obećavajuća, krećemo sada mnogo ozbiljnije, nadamo se pomoći. Evo, gospodin Osmanagić nam je već dao jedan savjet da dopunimo opremu poznatom PIP kamerom, odnosno polikontrast interferentnom fotografijom, opremom koju je patentirao dr. Harry Oldfield i koja može da registruje te neke energetske forme našeg bića koje nisu dostupne našem oku, mislim običnim ljudima ili nekoj naučnoj opremi. Imamo još drugih ideja, uglavnom krećemo u jednu vrlo ozbiljnu oblast koja bi mogla da doprinese jednom krupnom, ja bih rekao, kvantnom skoku i napretku u svesnosti ove civilizacije, što nam je nužno potrebno u vremenu u kojem živimo. Hvala. Bravo, Gorančić. Velja. Psihofizička laboratorija osnovana je zato što psihologija nije nauka. Ovo je hrabra izjava za nekog ko ne razmišlja. Ko razmišlja, bit će mu jasno da je to tačno, jer u klasičnoj epistemologiji, a epistemologija to je nauka o zasnivanju logičkih sistema i bavi se u stvari utvrđivanjem koja ljudska disciplina odgovara naučnim kriterijumima, a koja ne odgovara. Dakle, da bi psihologija bila nauka, ona mora da bude zasnovana po metodi i po predmetu. Po metodi ona je zasnovana, ali po predmetu nije zasnovana jer ne postoji definicija duše. Dakle, ni Jung, ni Freud, niti moderni psiholozi, Karen Horney i tako dalje, niti Adler, recimo, Ferenczi, niti Theodor Fechner koji je u 19. veku ispitivao, on je osnivač eksperimentalne psihologije, ali sva njegova ispitivanja su u stvari ispitivanja nervnog uticaja na fiziologiju. Dakle, on je u stvari zasnovao neurologiju, a ne psihologiju. Prema tome, mi u stvari i dan danas ne znamo šta je to duša i ideja je naša da postavimo jednu fizičku teoriju duše, dakle, inspirisani ovim što je govorio Goran, a to je vedskim znanjima, Upanišadama kao filozofskim spisima Veda i posebno Sankijom, koja je matematičko-fizički vedski spis, veoma sa stanovišta današnje procene i još uvek u budućnosti. Dakle, izuzetno relevantan i mi u stvari pokušavamo na bazi Advaita Vedante, odnosno na bazi naučne religioznosti, veze sa tvorcem, veze sa metafizičkim svetom, fizičkog postojanja, da utvrdimo u kakvoj vezi su telo i duša. Jer kad čovjek umre, svi atomi i molekuli ostaju tu, ali nešto nedostaje. Šta je to što nedostaje? Zato je osnovana ova laboratorija sa idejom da psihologiju zasnujemo kao nauku konačno. Divno, Velja. Mi već decenijama čitamo i slušamo o istraživanjima na Stanfordu, na Yale-u, na MIT-u, dakle u Americi.
ili psihijatri, psiholozi, fizičari, matematičari Njemačke, Velike Britanije, Francuske, koji pokušavaju da nađu tu vezu energetskog i fizičkog tijela. Ovo što mi sada začinjemo zapravo jako značajno je na našim prostorima, naši ljudi žele da rade avangardna istraživanja. Dakle, da primjenom naučne metodologije i instrumenata putem mjerenja, a ako je mjerljivo, onda je naučno dokazivo, da pokažemo da smo mi puno više od fizičkog tijela. I zbilja, i ovo naše fizičko tijelo, za većinu ljudi to smo mi. Dakle, kost, meso, krv, nervni sistem. A zapravo i fizičko tijelo je puno više i puno kompleksnije. Jer osim toga imamo mozak, dakle intelektualno tijelo. Imamo emotivno tijelo. Imamo energetsko tijelo. Ljudi znaju kolokvijalno ono što zovemo bioenergetski omotač aurom. Ali aura je samo jedan od barem 7 energetskih polja oko nas. Ona je možda malo gušća, pa je neki mogu da osjete, pa čak i vide. Ali nekoliko je tih energetskih polja. Dakle, samo fizičko tijelo i naš fizički aspekt je vrlo kompleksan. A onda za to fizičko tijelo vezano je upravo ono što ste obojica pominjali i astralno tijelo. Astralni dvojnik, astralni blizanac. O čemu je tu riječ? Prema nekima koji možda mogu i da vide, riječ je o gotovo identičnom po obliku i izgledu tijelu, samo je malo manje gusto, nalazi se u nekom energetskom aspektu, drugačije vibracije. Prema nekima vezano je nekom vrstom pupčane vrpce za naše fizičko tijelo. Tako da može da izađe iz fizičkog, a ne može baš jako daleko da odluta, da prolazi kroz prostor i vrijeme. Ali u momentu napuštanja astralnog tijela, da li je moguće da registrujemo, da izmjerimo gubitak mase? To bi bilo vrlo interesantno. I ukoliko je moguće da sami ostvarimo taj astralni put, da li možemo snagom svoje namjere, dakle intencijom, da utičemo na izlazak astralnog tijela, a time i na masu? To recimo može biti jedno interesantno istraživanje. Naš drugi entitet svakako je duša. Nekad ljudi kažu, zabole me duša. Pa zapravo najvjerojatnije time i lociramo gdje se ona nalazi u našemu tijelu. Duša također ima svoju inteligenciju. Ljudi koji su bili u kliničkoj smrti ili ljudi koji mogu da na jedan kontrolisan način da ostvare putovanje duše, znaju da duša razmišlja, ona gleda, donosi zaključke. Dakle, ima svoju inteligenciju. Ljudi koji su u kliničkoj smrti leže na onom hirurškom stolu, jedanput oni odozgo posmatraju, čuju ljekare koji vas operišu, čuju medicinske sestre. Dakle, ima čulo sluha, vide, ima čulo vida, može da se kreće. Drugim riječima, jedanput i duša postaje jedan vrlo kompleksan entitet i najčešće, pogotovo u istočnim tradicijama, kad se postavlja pitanje ko smo mi? Mi zapravo nismo fizičko tijelo jer ono jeste za jednokratnu upotrebu, nekom 20, 50 ili 100 godina, ali također vrlo važno, ja se tu malo ne slažem sa nekim našim kolegama iz Indije, Tibeta, Kine, koji kažu to je samo vozilo. Jeste vozilo, ali je vrlo važno vozilo prema kojem se treba odnositi kao prema hramu. Vraćamo se na dušu. Da li postoji nešto mjerljivo, masa duše? To je nešto interesantno što bi mogli također da ovdje radimo. Treći entitet po meni svakako je duh, božanska iskra, tako jer sve svete knjige kažu Bog je svuda oko nas, ali Bog je u nama. Po meni fizičko tijelo je zaštita za dušu, duša zaštita za duh. Dakle, mi smo 3 entiteta. E sada, šta bi mogli ovdje da radimo vremenom? Ukoliko bi se čovjek fokusirao na izlazak astrala iz organizma, da vidimo o kakvoj je promjeni riječ u masi. Koristim riječ masa, naši ljudi često govore težina, međutim težina i masa je različita. Na ovoj planeti je ista, međutim ako ste na drugoj planeti, pretpostavimo da postoje planete, da nismo ravna ploča,
Na mjesecu smo normalno lakši, na Marsu je druga. Dakle, masa je nešto što je stalna vrijednost bez obzira gdje se nalazimo. Dakle, da li postoje razlike u masi kada se fokusiramo na eventualni izlazak astrala iz našega tijela i na eventualni izlazak duše iz našega tijela? Dakle, koliko bi tu moć namjere, intencije mogla da utiče na našu masu kada se ovdje nalazimo. Dakle, ovo nam otvara različite mogućnosti. I naravno moj prijedlog je kad imate opremu možete mjeriti, ali što više opreme onda možete da pratite kako jedan aspekt, jedan parametar utiče na drugi ili treći. PIP kamera, to je starija verzija, današnja je Energy Vision kamera, ECV, može da prati, tako je, upravo ta energetska polja, promjena boja koji mogu da pokazuju i stanje meditacije, koliko ono utiče na to. Postoje neke druge sprave, recimo meni je neko poklonio Ajna Light. Ajna Light vam iznad glave daje određene svjetlosne efekte koji onda utiču da lakše uđete u stanje i meditacije. Dakle, to su, a možemo još 4-5 drugih instrumenta. I to su sve stvari koje bi nam mogle pokazati i proširiti ovo naše istraživanje o nekim pravcima koje niko do sada nije radio. Tako da mislim da ovo pruža izvanredne mogućnosti. Oni koji gledaju, oni se mogu pridružiti ovim našim razmišljanjima, našim naporima, nabavci opreme, davanju prijedloga, uključivanju. I naravno, što više ljudi bude učestvovalo, što više budemo imali tih podataka, čim pređete određenu granicu, recimo 100 ljudi, pa onda ako ih nekoliko puta dovodite, pa možete da pratite koje su to varijacije, to će dobivati i davati puno solidnije naučne temelje ovom što radimo. Hvala. Ja mislim da to stvarno ima veliki značaj. Sad dok ste vi pričali, ja razmišljam, mi smo bezbroj puta se penjali uz ono brdo gore dole, ali u ovih proteklih 10 godina saradnje ja se moram zahvaliti vama lično i fondaciji na mogućnosti da stvarno dođemo u direktan kontakt i sa prirodom, sa objektima, a i sa tim energetskim fenomenima koji malo ipak izmiču zvaničnoj nauci, ali koji smo mi, opet smo bili pioniri merenjem iznad piramide Sunca, sa dronom smo radili merenje jačine intenziteta skalarnog polja, odnosno jačine električnog polja koje smo vidjeli da zapravo formira strukturu skalarnog polja. Mislim da to posle toga niko nije ponovio, a ni pre toga, što je jedan pionirski poduhvat. I ovo je jedan hrabar korak dalje, jer ne radi se tu sad samo o gubitku mase samog čoveka, nego moguće interakcije sa fizičkim svetom koji je dokazan u eksperimentima, recimo, doktora Nikolaja Kozireva, koji je snagom svoje misli mogao da pomeri torzionu vagu za 45 stepeni. To je mogao i doktor Klaus Volkamer sa svojim studentima. Ima merenja gdje predmeti koji su obešeni na jednu vagu menjaju svoju težinu od snage volje i moći uticaja njegovih studenata. Gledali smo i eksperimente sa kulaginom, koja je mogla fizičkim, odnosno mislima, da pomera predmete po stolu. Ovo zaista zvuči kao izuzetno nešto kontroverzno i čista naučna fantastika, ali ja na bazi svega onoga što sam proživeo na terenu, što bi se reklo, i svojih merenja, opet naučnom opremom, mogu da kažem da postoji čvrsta, ako ne i direktna veza između drevnih znanja, Teslinih tehnologija i fenomena realnih objekata kakav su recimo njegov Colorado Springs Magnifying Transmitter, Keopsova piramida ili piramida Sunca. Znači, to su fizički objekti koji generišu i modulišu te skalarne energetske forme o kojima govori Tesla u svojim etarskim tehnologijama. One su realne, one zaista postoje. Njihove osobine i karakteristike su fantastične. Ta tehnologija obećava eliminaciju i inercije i gravitacije, znači progravitaciono kretanje, ono što gledamo kao naučnu fantastiku NLO-a, koja je njihova realnost, a mi idemo ka tome da to bude i naša realnost, jer ona je zasad tehnički moguća. Jer po meni struktura magnifying transmitera Teslinog
I Keopsove piramide, odnosno piramide Sunca, njihovi mehanizmi, strukturni mehanizmi su apsolutno identični. O tome se radi. Da i jedna i druga tehnologija slijedi mehanizam tvorca. Tako da u stvari ova naša istraživanja veoma ovako malo neobična i možda nekima i teško verovatna, zapravo nude ovoj civilizaciji jedan zaista krupan skok, ali ne samo u unapređenju tehnologije, nego i u niveu svesnosti koji nam je zaista nužan. Divno. I hvala vam za podršku, naravno. Puna podrška. I sad idemo na eksperiment. Ajde. E pa dobro, izvolite, hrabro, ništa ne boli. Jel trebam šta skinem, treba šešir, Pa ne treba šešir samo, da. cipele. Ne treba cipele, ništa, samo sedite. Kako se namestite se najudobnije. Ja ću se truditi da to bude što brže. Malo, ovo su neke... Evo. Ovo neće biti jako zategnuto. To je sve nešto podesivo, ali mi smo neku univerzalnu verziju napravili. Jel možete samo pridržati, molim vas? Ovdje dole da ja mašnicu. Jel vas teže? Dakle, ovo je sad nameštanje elektroda, elektroencefalografa koji meri moždane talase. Znači, alfa, beta, teta, sve talase može da pokaže na kompjuteru u obliku funkcije. Slana voda, ništa specijalno. To je samo zbog boljeg kontakta elektroda i uzemljenje. Brzo ćemo to. Koliko ti obično traju mjerenja? Minut, 5, Pa 10? 10 minuta. Jesam ovo navlažio, nisam. Ovdje. Ali nisam dobro okrenuo. Čekaj, bolje ovako. Sve je dobro. Sad ćemo. Struje nema, samo se uzima signal. Ništa ne emitujemo. Ovo je leva. I tako, škljoc. I ovdje imamo, evo ga. To je bio fizički deo posla. Svemire, namestite se kako god vam je najprijatnije. Znaš šta bih predložio, kad sam već ovdje? Da radimo 3 perioda. Dobro. Po kako 5 god. minuta. Kako god. Prvih 5 minuta neka bude kontrolno mjerenje. Neću ništa ni da zamišljam, ni da meditiram, jednostavno sjedim 5 minuta. Razumiješ? Dobro. Drugih 5 minuta neka bude moj pokušaj astralne projekcije. Da me Dobro. pratiš. Dobro. A trećih 5 minuta pokušaj kontrolisanog izlaska duše iz organizma. A? Može. Pa da imamo da li ima, možda neće biti nikakvih razlika, a možda će biti. Dobro, samo da krenemo. Da trebamo negdje na neki sat po 5 minuta da nas neko obavijesti. Što da navijemo Hoću. po koliko? 15 minuta? Po 5 minuta. Po 5 minuta. 5 I minuta, da zvoni svaki pauza, 5 minuta, pauza, 5 minuta, kraj. Dobro. Vaga je krenula. Jel ti trebaš tu da sjediš? Ne, ja kad pustim mašine, ja sam voljno. One sve registruju.
Samo da je ovo sam A ti uradio. možda pratiš neke promjene na tome ili to tek Pa kasnije? vidim EEG, a vagu ne vidim. Kad vagu vidiš? Kad obradim. Moram da učitam poslije u neki softver, ali samo da mi krenemo, jer vaga je već krenula. Ovo ću sve da vidim, ova mrdanja. Misli, Semir, misli. Jel možemo da počnemo? A? Samo sekund. Idemo, prvi 5 minuta. Prvih 5 minuta. Pa dobro. To je prvi kontrolno mjere. I možda ne bi bilo loše da, pošto ti kažeš neko je kraće, neko je duže, zbog naučne metodologije, da svi isto. A? Sve ovdje piše, gledaj, ti čim mrdneš se, poludi. Dobro, to je prvo. Hoćemo drugo. Drugo. Sad se, dakle, fokusiramo na astralno tijelo. Eto, kad ste spremni.
To je isteklo drugi 5 minuta. A? Semire, vidi se. Znači, ja kao laik vidim da su pale frekvencije. Vidi se. Ali imamo softver koji to meri. Njegov softver, EEG-ov. Ja samo kliknemo, napiše koliko si herca. Dobro, hoćemo treću. Treći 5. Semire, isteklo je ovi drugi 5 minuta. Imam jako dobre vesti. Ja nisam nikakav ni Dobili ste na neurohirurg, lutriji. ni neurohirurg, ali ovo što si ti demonstrirao, čoveče, čekaj sad. Ovo je početak. Znači sad ovdje dole imamo vreme. Ova najgornja linija, to su sad ove frontalni režanj, ovo, levi, desni i tako dalje. 3 regiona mozga koja pratimo. Prve 3 gornje linije i 4. kontrolna. I vidimo da je najaktivnija tačka ova dole. Ali ono što možeš da vidiš da u ovom početku od prvih 5 minuta, to je gdje nam je prvi počeo merenje? Na 13.44. Tome ako dodamo 5, recimo 3 minuta, to je onda 13.47. To je sredina negdje ovog prvog intervala. 13.47, evo tu negdje. Evo, ovdje vidimo tu formu talasa, tog prvog dela, ali vidiš, ja sad kad kliknem bilo gdje, ja dobijam, ovdje gore piše 4,8 Hz. Piše nešto amplituda, ovo ono uvećani taj dijagram, ali ja znači imam uvid što se tiče softvera koji može da registruje svaku od ovih pozicija, ovdje recimo 10 Hz, što znači da to sad varira, te 2 tačke. Evo da vidimo ovdje smo na oko 6 Hz. Sad, kad odemo na drugi interval, to je da dodamo još 5 minuta, što je 13.47, koliko je to? 13.52, 3 recimo, 13.50. Sad to ćemo mi sve analizirati, ali vidiš kako se ovdje menja. Ne znam, jel vidiš formu ove kako je dobila neku valoviti oblik u odnosu na ovo na početku. Evo, gdje nemaš toga, pogledaj ovo. Pa to ne moraš biti neki stručnjak da vidiš da je razlika velika, da se ovdje već pojavljuje neka pravilnost. Znači, bili smo na... Evo, pogledaj. Opa, ovdje si se nešto mrdo, ali pogledaj ovo. Već se vidi neka modulacija. Znači da nešto ti kontrolišeš svoj mozak na neki način. Šta radiš s njim, ja ne znam, ali to ćemo kasnije detaljno istražiti. A evo sad ovaj kraj nam je još interesantniji, ja sam se krstio cijelo vrijeme. Pogledaj ovo, treće. Ovo je ludilo. Ljudi, ja ovo nisam video. Mislim, ja nemam neko veliko iskustvo sa ovim EEG-om. Ovo sam tek počeo Ali ovdje se tačno jasno vidi neka modulacija. Ne znam ni šta će tu, kako on to može da meri. On je pokazao 8 Hz u toj tački, ali ja sad ne znam šta bi merio. Pregledat ćemo sve detaljno, nego sama ta forma koja je interesantno kao da je modulisana. Pogledaj ti ovo. Vidi. Evo ja mogu da pustim recimo sad sam ugasio. Čekaj, gdje mi je?
čisto orijentacije radi, a onda vidimo EKG od Gordanin. Ali evo, pogledaj. Znači, nema veze Gordanin mozak i tvoj nemaju veze, čoveče. Mislim, bez neke stručnosti. Ja kažem, i sad imamo ovdje 2 lekara koji nam pomažu, 2 doktorke koje su ceo život radile kao neurolozi i koje mogu svaku ovu promjenicu da nam objasne. Ali ovo, meni kao laiku i svima nama ovdje je sasvim jasno da se nešto ozbiljno, da na neki ozbiljan način utičeš na svoj mozak i ti moždani talasi koje tvoj mozak emituje, a ova mašina registruje, pokazuje nešto zaista neuobičajeno. Evo ga, Semir log tu je. Znači ja sad taj fajl moram da unesem, ja to uradim u Excel kao podatke koje on onda nacrta dijagram i to je to. Evo ja mogu ilustracije radi, ako imam negdje neki XLS, a evo ga. Kako to otprilike izgleda. I kad ja dam dijagram, evo to otprilike ovako izgleda, gdje se detaljno vidi promjena koja praktično ovdje na kraju se desila neka mala promjena, ali to je bilo, ne znam ni koje je merenje, ovo je znači samo kao ilustracija. Da vidimo. Test terater, to sam ja testirao vagu. Znači vaga je toliko osjetljiva da meri desetine grama i svaka promjena ovdje je nešto što sam ja ovdje tucnuo nogom, to je ovaj donji dijagram. I evo kolike su promjene recimo ovdje. Mislim, one nisu velike. Ovo je 98,5 grama, ovo je 98, znači za neki pola grama se menja, ali to je na dijagramu sasvim jasno vidljivo. Kolika je promjena 1 grama, pri čemu ja to mogu još da uveličam. Dakle, sve te detaljne, sitne promjene u težini mogu da se vide. Ja sad ovdje nemam ni jedan od ovih merenja sa Markom, možda imam negdje, gdje se jasno vidi da je on imao u 3 pokušaja i svaki put je sve više gubio težinu, 60, 70 i u trećem valjda 80 grama, ali po nekoliko minuta da bi se posle vratio na normalu. Da, treba ove printere da priključimo, to ćemo da priključimo. Imamo crno-beli, evo ga spojen. ima crno-beli, da, pošto. A imamo i kolor. Ok. Tako da, čekaj da ja oslobodim, izvinjavam se, ja sam se zaneo. Stvarno nisam ovo vidio, Samire, časnu reč. Pa sad ću ti ja reći šta se dešavalo. Ja ne znam nešto se dešavalo. Nema laži, nema prevare. Ozbiljno, ste vidjeli Ne, pa šta ima, to je merenje, brate. Pomoć. To je za objašnjenje. Dakle, onih prvih 5 minuta, pošto je to kontrolno mjerenje, nisam radio ništa, nisam nešto posebno mislio. Pa ona i ne odstupa mnogo, viš ti kako je to interesantno. Samo sam zurio tamo jednu tačku i... I on je najsličniji ovim običnim. Ništa, nije bilo nekog posebnog razmišljanja. Onaj drugi, kad sam rekao astralno tijelo, htio sam da ga izvučem iz fizičkog tijela. I to je malo teže išlo, ali na kraju sam ga malo kao izvukao, ali onda gdje je dospjelo to? Šta? Ništa, oduševljen sam. Nije bilo, odavde smo odmah otišli i kada sam došao u neku močvaru, aligatorsku, nije bilo neko lijepo osjećanje. Bilo je kao da me vuče negdje i onda mi zateže pupak. Kao da me vuče. Onda ga ja vraćam i hoću da ide na neko svjetlo, na nešto ljepše. I to je prolazilo maltene u toj borbi. On mene tamo, ja ga vučem prema vam. To je taj drugi. Tako da nismo se nešto posebno fokusirali na masu. A onom trećem, to mi je bilo najlakše, kod nekima najteže, kretanje duše i malo sam prolazio kroz različita životna iskustva.
ona koja su bila prilično jednostavna su kad smo bili na planeti gdje smo bili samo oblici. Po čitav dan se krećeš samo u jednom obliku. Recimo u trouglu. Ili krug. Ili kvadrat. Ili imaš 2-3 note koje se stalno ponavljaju. To je dakle jedan vrlo jednostavan oblik za dušu. Onda sam otišao na meni možda omiljenu planetu kada smo imali svi krila. Zato su ove lopatice, to nam je od krila, ali. I tamo smo svi bili prelijepi. I svi smo nekako bili u nekim mlađim godinama, 30. godinama. I svi smo lijepi, i muškarci, i žene, i sve neko sklad, i harmonija, i ljepota. S tim da po prvi put, kad sam bio mlađi, to sam često sanjao, čim kao mlad sanjao, što znači nekad se dešavalo. I sad po prvi put mi se javilo da smo zapravo mi imali svog predatora na toj planeti. Onda je treće bilo, kaže, a dobro, idemo sad malo da premotamo unaprijed sa ove planete. Ta je vibracija planete drugačija. Planeta još uvijek ima biljni svijet koji je puno nekako topliji, zeleniji, ugodniji za sve, ne samo za oko, nego za čitav organizam. I tačno ti planeta omogućava jednu višu vibraciju. Problem sa ovom našom, kad dođeš do limita, ti ne možeš dalje se razvijati, a ovdje tačno vidiš da ti oslobađa. Otprilike to je bilo to. Davao sam instrukcije gdje? Malo u prošlost i malo u budućnost. Dakle, davao sam. Možda je to ono malo i veliko. Treba analizirati. Jer onaj jedan sve, je 1 sekunda. Znate šta ja predlažem? Da vi sliknete svojim aparatom prvi dio, srednji neki, iz tog intervala od 5 minuta sredinu, pa iz drugog intervala da imate i da gledate te slike, bolje ćete porediti ta vaša sjećanja sa onim što vidite na tim slikama. Može. Čisto što kaže za uspomenu, a možda i nama pomogne. Jer mi ćemo imati ovo snimljeno, jel obrade? Vidiš, profesore, možda bi bilo dobro i to da posle toga da nam čovjek ispriča i da evo sad kako nam Semir lepo. Ne, to je sjajno, obavezno. Pa da. U subjektivni utisak, a onda imamo i merenje koje pokazuje šta je bilo stava si. Odlično. Važna je priča, to sam sad shvatio dok je Semir pričao. Jako važno da kaže. Ovo je neki prvi. To je 13:44. I kad dodamo 5 minuta, to je 13:49. A mi ćemo stati na 13:47, recimo. 13:47. Evo to ovdje nije ništa, da. A? Je kontrolno merenje, prvo. Ovo je drugo. Aha. Da bi znao Semir. 2,7 Hz, tu gdje sam lupio, baš ga je potonuo. 2,7, to je baš nisko. Dobro, ovdje se već vidi neka ritmičnost. Međutim, ovo ovdje na kraju, ovo je ludilo. Čekaj da nađemo jednu lepu sliku. Evo ova recimo. Ili ova još bolja, vidi. Tri. Mislim, baš se vidi neka pravilnost, neka ritmičnost, neka modulacija, što bi mi elektroinženjeri rekli. Ajde još malo naprijed. Vodi ti sam. Tačno tako. Tačno modulacija. Šta reče? Modulacija. Da, povremeno neki bljeskovi. Slušaj. Ali mogu ja da pređem ceo film ako hoćeš. On će pretrčati. Ne treba, to je to.
Rezultati merenja mikrovagom su zaista više nego neobični. Naime, u prvom intervalu od 5 minuta težina je smanjena za 8,93 grama u odnosu na srednju vrednost. U drugom intervalu od 5 minuta težina je povećana za 9,47 grama u odnosu na srednju vrednost, a u trećem intervalu težina je opet smanjena za nekih 1,69 grama u odnosu na srednju vrednost. To su prilično velike promjene težine, obzirom da vaga registruje promjene desetih pa i stotih delova grama. Međutim, te su vrednosti u skladu sa predviđanjima modela, jer očekivana vrednost vezana za težinu astralnog dvojnika je reda veličine 10 grama. Poređenje sa električnim aktivnostima mozga i dalja istraživanja većeg broja uzoraka pomoći će nam da mnogo bolje razumemo ove procese i vezu ljudskog duha, ljudske misli i njegovog fizičkog tela.